Siga na po sa number 8. Ano yung panel? Ayos. Okay. Siga na po ang hallway. Siga. Ang number 7. Okay. Na yung panel board. Siga. Number 6. Siga. May panel board. CR. Siga CR. Close na ng kwan, iyang kwan. Number 5, siga na iyang kwan. Speaker. Na aircon. Iyang CR. Number 4, siga. Number 4. Ano yung panel? Dito. Yung aircon. Yung suga. Siga na to. Okay. Room number 3. Na yung submitter. Yung suga. Yung panel board. Yung aircon sa taas. Suga sa CR. Sigaw na to. Siga. Then room number 2. Na yung submitter. Yung suga. Siga na yung suga. Yung breaker. Yung aircon na suga. So yung mga outlet, naharap po yung mga outlet. The same po to sa other room. And number 1 submitter. Number 1 yung room. Yung suga. Ano, suga na. Alright, so ka na yung panel board. So yung na aircon. Suga dire. Ano siga. Pero bola na. Okay, sarang pero super okay. So that's it.